Pwede po sabi, bibigyan ko na yan. Dapat yung iba, nagkinali. Padahal isa na mo oras ng balik. Ay, hindi sabihin mo oras ng balik. Wala lang balik. May oras ng balik na ako pagbuwag ko yun. Ano kasi yung post natin ko yun. Oras ng balik, ano okay ka magta. Ako pagbuwag ko yun. Bawa ng pag-isang dalawa. Alam ko na tayo, iba't yung masuling. Mawali si bawa ko yung masuling. Ano ba, pati, peaceful game. Tapos si Misi mo din suwa, kwante. Tapos si Misi masak-masak, sasaling, mayaw na yun. Kasi pa po, kaya pa, iwan pa mo sa pamasuling. Di masa sila saya kamu ikut menepan di mana di masa kali bagi muda oh matanda itu berarti bahwa sila ikut dua dari nasi kita kali dua dari kita apa ikut ikut kesini dua di second one second yang apa masih ada lagi mau begitu. Gawa dari pantai, masih di Amerika dari kamu wali. Masa aku bawa kita orang yang sini. Masa aku yang bawa besar-besar beli. Kalau kita di bawah sini lagi usah kalau kesimpulan dapat oleh Bapak sih, kau pede.